Mr. Saktiandi. Mr. Speaker, sir, I seek approval to speak in Malay first, please. Yeah. Yes. Berita palsu mempunyai kesan yang mudarat di seluruh dunia. Selalunya ia adalah satu perbuatan yang boleh menyebabkan gangguan, perpecahan dan panik. Kadang-kadang ia boleh memberi kesan yang serius, seperti campur tangan dalam pilihan raya negara di India dan di Thailand, mengakibatkan pemberontakan antara rakyat dan polis, seperti di Yunani. Di UK, berita palsu bertujuan membawa orang sangsi tentang keselamatan dalam penggunaan vaksin yang boleh mencegah penyakit-penyakit. Dan kita juga di Singapura mempunyai mereka yang mengutarakan berita palsu. Namun, tidaklah mengejutkan bahawa ada yang risau tentang rang undang-undang perlindungan daripada kepalsuan dan manipulasi dalam talian yang dibentangkan. Menteri Shanmugam semalam telah memberi ulasan terperinci dan pembetulan atau pemadaman hanya perlu dibuat jika ia satu kepalsuan faktual dan ia membahayakan kepentingan awam. Dan keputusan menteri itu boleh dicabar di mahkamah dan diubah. Selain itu, proses rayuan juga dipermudah dan kos dibuat rendah. Tetapi mempunyai peraturan atau regulasi adalah penting untuk menangani kepalsuan yang timbul dari bias kognitif. Kepalsuan seperti itu dibina dari masa ke semasa melalui kesan kepalsuan secara swab titis. Boleh menjadi sesuatu yang susah ditangani. Kita perlu mengatasi masalah ini sebelum ia menjadi krisis sepenuhnya. Kepalsuan tidak perlu mengambil bentuk penipuan yang rumit untuk memudaratkan kepentingan awam. Sebenarnya, penipuan atau hoax yang rumit lebih mudah dikenali dan boleh dibetulkan dengan mudah kerana mereka senang dikesan. Sebaliknya, kepalsuan secara swab titis atau drip feed falsehoods berbahaya kerana mereka tidak mempunyai kesan serta-merta dan lebih sukar untuk dikesan. Maka, jika ia berterusan sedikit demi sedikit, boleh merosakkan dalam jangka masa panjang. Ia seperti kempen bisikan untuk meracuni minda. Kesannya adalah setanding dengan titisan air hujan dari bumbung ke jalan. Akhirnya, titisan kecil akan membentuk lubang pada lantai simen. Gergasi media sosial Facebook mengiktiraf masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pada hari-hari sebelum pilihan raya Perancis umpamanya. Mereka memberi fokus kepada akaun palsu, bekerja dengan bilik berita untuk membetulkan tuntutan palsu, menjalankan iklan penuh halaman dalam akhbar Perancis untuk membimbing pembaca untuk mengesan berita palsu. Menurut Ketua Penyelidikan di First Draft News, sebuah pakatan bukan keuntungan bekerja untuk menangani maklumat salah dalam talian yang Facebook juga merupakan ahli, terdapat banyak material yang menyemai benih kekeliruan dan ketidakpercayaan. Ini datang dalam bentuk video yang dimanipulasi, gambar dan kandungan yang mengelirukan. Ia lebih berbahaya berbanding dengan penipuan utama atau hoax. Mereka amat tetap dalam serangan mereka kerana mereka terus bertahan dalam pemikiran mereka. Jadi adalah penting untuk mengetahui niat di sebalik penciptaan kandungan tersebut. Tidak semua ada dengan niat murni menyediakan hiburan atau suara alternatif. Selalunya, pencipta kandungan berusaha untuk meningkatkan lalu lintas dan pembaca kepada platform mereka yang boleh membawa keuntungan keuangan. Mereka menggunakan sensasi dan manipulasi berita dengan niat untuk menghasilkan apa yang dipanggil kandungan asal yang mereka harapkan akan menjadi viral. Kisah-kisah ini cenderung mencetuskan tindak balas emosi yang kuat seperti kemarahan. Lazimnya, ramai salah faham dan menyangka kepalsuan secara swab titis tidak memberi kesan segera kepada keselamatan negara dan tidak seharusnya disiasat di bawah rang undang-undang. Tetapi jika dibiarkan tanpa disedari dan dibenarkan untuk menjadi sesuatu yang lebih mengancam, ianya boleh menyebabkan akibat yang teruk. Banyak konflik ganas di seluruh dunia telah berlaku akibat penyebaran kepalsuan secara swab titis yang memberi kesan ketakutan orang ramai untuk menimbulkan ketidakpercayaan dan kebencian secara beransur-ansur, tetapi dengan frekuensi yang tetap. Pada tahun 2018, kejadian yang teruk berlaku di Mexico kerana beberapa kabar angin penculikan kanak-kanak. Pada hakikatnya tiada kanak-kanak diculik. Keadaan itu membuat gelombang global dan banyak berita utama menyebutnya untuk mengulas mengenai bahaya berita palsu. Namun pada 2019, kabar angin penculikan kanak-kanak menyebabkan serangan ganas terhadap orang-orang Roma di Perancis. Di negara lain, institusi keagamaan dimusnahkan, orang yang tidak bersalah cedera malah terbunuh dalam protes hasil pemilikan politik dan referendum utama dimanipulasi sebagai hasil daripada kepalsuan-kepalsuan. Ini mempunyai kesan yang sangat mendalam ke atas sesebuah negara, apalagi warganya. Kami memerlukan
rang undang-undang yang berkesan untuk menangani kepalsuan secara subtitis atau drip feed dan kami memerlukannya sekarang. Sudah terlambat jika kita tunggu sehingga kemudaratan mencapai tahap yang teruk untuk mengambil tindakan. Mr. Speaker, sir, my question then is how will the Minister for Home Affairs or Minister for Law react to seemingly inconsequential lies and misrepresentations, especially when the perpetrators use the drip technique to slowly feed poison into the minds of readers? For example, a personal account about how the police has mishandled a case which may or may not contain some personal bias, or a photo edited in a way that misrepresents local authority figures, or a post about an ethnic stereotype, perhaps made in jest. Ethnic memes are popular in the West, and I have no doubt that some Singaporeans use them in a tongue-in-cheek manner with no real intention of promoting hate. Yet, if such content is made accessible on a regular basis, this potentially leads to a drip feed of falsehoods and diminution of public confidence over time. I am assured to know that Minister Shanmugam has clarified that there would be a clear oversight mechanism in place to prevent possible abuse of power by the Singapore government. I agree that swift action is necessary to prevent seeds of discord from growing into something more threatening. In doing so, reasons and evidence should also be released to the public upon issuance of the takedown or correction order. This would not only assure Singaporeans that the government only targets false statements with evidence, but it will also give more strength to the correction. Corrections must be carefully crafted, and they must be detailed with the purpose of refuting each and every false claim. The Minister has said that this will be done and will be prescribed through law, and I am glad that the Minister acknowledges the importance of transparency. However, the timeliness of publishing the correction is also important, and I urge the Minister to consider this factor as well, and if possible, tighten the time needed. This bill should not be deemed as an end-all, be-all to shut down fake news. Regular reviews should be done to assess what type of content is prone to being turned into fake news contents and what are the reasons and what can we do about it. I also note that some netizens have been comparing POFMA to the anti-fake news bill by our Malaysian counterparts. I am not legally trained, but I have tried to read the bill, and to my understanding, the example of illustrations of actions that would be prosecuted under the anti-fake news bill in Malaysia are indicative of outright defamation, quite a different type of falsehood from what POFMA seeks to eradicate. Moreover, the punishments are harsh for perpetrators and abettors, involving astronomical fines and long jail terms. So in the case of POFMA, directions are intended to remedy the impact of falsehoods and not those who deliberately create and spread falsehoods. For example, they may be issued to intermediaries primarily. The directions are not even focused on punishment but on remedying the impact, and thus the corrections is an important element. Both bills in Singapore and Malaysia have different intents, and it is unfair to compare them. The main levers in the POFMA bill are targeted at the intermediaries through the various directions that can be made. That is different from the Malaysia's anti-fake news bill. Education must continue to play an important role too, to impart critical thinking skills and help Singaporeans to discern whether something is a falsehood. There must be more trusted avenues for Singaporeans to do fact-checking. There are some international websites which do fact-checking and publish corrections of fake news. Unfortunately, there are also hoax websites that impersonate fact-checking websites. So can the government share how the tools for dealing with online falsehoods today are adequate, and what other efforts are there to complement the legislation in countering online falsehoods? In conclusion, a multi-pronged approach is required to curb and eventually eradicate fake news, especially those that are connected to deep-seated beliefs. In prosecuting perpetrators of fake news, we must maintain transparency of the process, allowing the public to understand why it is deemed a falsehood. We must reflect on why many people believe in a particular piece of fake news and how we can get to the root of the problem. We must also persist to encourage Singaporeans to adopt the correct attitudes and values when gathering information on the internet. Sir, I support the bill.